Welcome to Digital Education Network. Subscribe now. Never missing updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क के साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से मोहम्मद असद महमूद आपसे मुखातिब है इस्लामाबाद स्टूडियो से। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने व देखने वाले बफज़ल खुदा खैर व आफियत से होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अजीज़ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करूंगा, इससे पहले आपसे ये बात करता चलूं कि अजीज़ दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो महीना चल रहा है जिसमें अभी हम चल रहे हैं, वो है शाबान का महीना। हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मरवी हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना मेरा महीना है और इस महीने में इबादत ज़्यादा मैं इसलिए करता हूँ, रोज़े मैं इसलिए ज़्यादा रखता हूँ कि ये जो महीना है वो हमें रमज़ान मुबारक की जानिब लेकर जाता है। यानी कि रमज़ान मुबारक की तैयारी करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें महीना अता किया है। इस महीने की 15 तारीख को अल्लाह की रहमत इंतहाई जोश में होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गुनहगार बंदों को, बेइंतहा गुनहगार बंदों को, बेइंतहा लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शता है, उन पर अपना फजल और करम नाजिल फरमाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदा लगाता है कि कोई है जो मुझसे आज की रात मदद मांगे, आज की रात मुझसे करम मांगे तो मैं उस पर करम फरमाऊँ। सो अजीज़ दोस्तों, इस नुक्ता नज़र से ये महीना भी इंतहाई फजल और इंतहाई करम वाला महीना है। बहरहाल हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इस महीने में इंतहाई इबादत की और हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर ने इतने रोज़े रखे कि हमें गुमान होने लगा कि शायद हुजूर पूरा महीना रोज़ा ही ना रख लें। बहरहाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि माह शाबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि ये महीना मेरा महीना है और इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ईमान वालों रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा भी मैं ही अता फरमाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, इसीलिए तुम रोज़ा रखो और ताकि तुम पर अपना फजल और करम नाजिल फरमाया जाए। सो अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर रोज़े फ़र्ज किए हैं। बहरहाल दोस्तों, आज के रमज़ानुल मुबारक के टॉपिक के ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। कबल इसके कि मैं टॉपिक के ऊपर जाऊँ, आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अपने फैमिली चैनल का हिस्सा अभी तक नहीं बने तो गुजारिश है कि आप फिलफोर अपने फैमिली चैनल डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। और आपसे ये भी गुजारिश है कि इस चैनल की हर वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि आप लोगों की तरह वो लोग भी इस्तिफादा हासिल कर सकें। अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह मैंने अर्ज किया कि फरमाता है, ईमान वालों रोज़ा जो है तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, इसी तरह तुम पर भी फर्ज किए गए हैं। तो तुम्हें ये कहा जाता है कि तुम रोज़े रखो ताकि तुम पर फजल और रहम किया जाए। सो अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम और फजल की बात कर रहा है कि रोज़ा रखोगे तो तुम पर रहम और फजल किया जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक जैसे ही आता है, यानी जैसे ही रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आता है, उसी रात से शैतान को जकड़ लिया जाता है और फिर शैतान 30 या 29 दिन, यानी जब तक ईद का चाँद यानी शव्वाल का चाँद नज़र नहीं आता, शैतान को आज़ाद नहीं किया जाता। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि जब शैतान जो है वो झगड़ा हुआ होता है तो आपके पास बड़ा मौका होता है कि इस माह मुबारका में अगर पूरे साल आपसे गुनाह सरजद हो गए तो इस माह मुबारका में इतनी नेकियां करें कि ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर खुसूसी फज़ल व करम नाजिल फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला आपकी पिछली सारी
جو ہے وہ خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرما دے۔ عزیز دوستو، اس ماہ مبارکہ میں ایک نیکی کا ثواب اللہ رب العزت ہمیں 70 گنا عطا فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی اختیار میں ہے کہ وہ 70 کو 70,000 گنا بڑھا دے یا 70 لاکھ گنا بڑھا دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ رب العزت خلوص کا بھوکا ہے، جتنے خلوص سے آپ نیکیاں کریں گے اتنے ہی اللہ خلوص سے آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم میرے پاس ایک قدم چل کر آؤ گے، میں تمہارے پاس 10 قدم چل کر آؤں گا۔ بہرحال عزیز دوستو، حضور نے فرمایا مزید کہ اس ماہ مبارکہ میں ایک نماز فرض کو باجماعت ادا کرنے سے 70 فرض نمازوں کو ادا کرنے کا ثواب جماعت کے ساتھ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ پھر عزیز دوستو، اسی لیے 70 کے بارے میں یہ کہا گیا، تو آپ اگر قضا لٹا دیں تو کیا ہی بات ہے۔ عزیز دوستو، اس ماہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو، دن کے وقت روزہ رکھو اور رات کے وقت قیام کرو، جو کہ تم پر قیام فرض نہیں ہے، لیکن اگر کرو تو اللہ رب العزت اس کا بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن نماز اور روزہ فرض ہے، اس کو ضرور ادا کرو، اس کو نہیں چھوڑنا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ بیمار ہیں، معذور ہیں یا بوڑھے ہیں، تو یا پھر عورتیں جو ہیں، ان کے علاوہ کسی کو بھی یہ روزے معاف نہیں۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو پھر اس کی قضا بھی اسے ادا کرنی پڑے گی، اور اگر قضا بھی نہیں کر سکتا تو پھر اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ عزیز دوستو، اس کا روزے کا کفارہ کیا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ رمضان المبارک میں ایک اس پہ اوپر بھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے کہ اس کا کفارہ یعنی فطرانہ جو ہوتا ہے، وہ کفارہ جو ہوتا ہے وہ کیا بنے گا۔ پھر عید پہ جو فطرانہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو کہ اینڈ کے اوپر جو ہے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ بھی ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ بہرحال عزیز دوستو، یہ استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا تھی کہ رمضان المبارک جیسے ہی آئے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ماہ رمضان میں جو پچھلی خطائے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے جانے انجانے میں، اس ماہ مبارکہ میں آپ عزم کریں کہ ہم وہ گناہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے اور میرے بھائی اسرار احمد مرحوم، میرے دادا جان، دادی جان اور والد گرامی اور دیگر تمام مرحومین کی اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مبارک مہینوں کے صدقے بخشش و مغفرت فرمائے، اور سامعین اور حاضرین کے بھی جتنے بھی احباب، قریبی، عزیز و اقربا دنیا فانی سے کوچ کر چکے، اللہ رب العزت ان پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔